Hello perlok dan sungguh biang pi jagini ke video yang temen tu hagini ke video yo open chana Klong Syntiew dagini ke chicken te bagini ke klong kiat te pai kini tiar padam kamo ke kini ke chicken te gini ke klong bagini ke kse thain te pai bagini ke jeri plastik Dapat ini dedap tak agini chicken nong kamni tak agi kamba kambo thain mura kam tu tang wato agini wan kikian dap thaw yo agini ga klong pai katu yo aga gini ga plastik wa em agini klong pai dedap aga nong dedap aga plastik wam ini te katu yo thap agini jeri agini klong yo thap os agini chicken wile bo ada gini jeri nong ma bia di glue la ho hi tangwa sep ai no dang duk tang kodok do tele te bo gini jeri yo so kan ni chicken gamni pai dedap o tem katuan hi yo kodok ada gini kse yo kelanyo hagini ga klong bagini chicken yo kelan chua na tre gamni baik kelain baik kami nong haduk wadas nyau haduk wadas kem hago tangwa kab kelain kami dipte adjust kagini scan kacak like ko em tambah wiwa jerong wiwa tebian nong tepai dedap waktu lebih hatu tem yuk adjust gini scan kami tepai ini nong yuk unek gini kekse tebi ada gini ke glue ini te ye biak kan ba em la ke glue tengah gini emo te biar ada gini ke B7000 glue tepai na tri dedap anong te katu mem kam di gini ke jeri glue le doi ba ada em gini ke sei gini kita lewa sok gini ke chicken nong te katuan sa gini nakle ni le kam iohi kelanyo ni sei pai tan scam ha tang mo urkat gini ke chicken wa gini ke klong haptam hi gini ke chicken kajak te pai dedap yo katu sakajak so bi aglu o yu peskap magani ke kse te pai gini ke final look yang gini Klong Syntiew kam nu yupi miat mom emma ini nong madi em tada katu ke tele surya wa miat ora tang wanga wan tem emmo tele padunu kse te katu yu thap uni Syntiew tip uni Syntiew le wadi chna yo tip dang kan mo pimo te pai kam ni man manda thap podo Syntiew ha gini Klong Syntiew nga khamat yo nga te besa tim tip ha phiwan te yu pun kun no gani video ini lada yu sukpi dap like te comments te share one we ham link subscribe channel lo